kami ucapkan selamat pagi dalam acara Connect Series ke-8 dengan tema Komunikasi Media tentang Kebijakan Perubahan Iklim pada hari ini, Selasa 3 Juni 2025. In this regards, I guess today's workshop is talking more about how we engage between the government, the education sectors, as well as the community itself to work together and tackle this issue. Today's event brings an extraordinary group of speakers, leaders in government, academia and media who are shaping our initiatives and how policies communicate. Perdana Menteri Albanese dan Presiden Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan dan menguatkan kemitraan strategis komprehensif kedua negara di berbagai sektor, termasuk kerjasama bilateral di bidang pendidikan, riset, sains, dan teknologi. It is a genuine privilege to stand before you today to discuss something truly vital, media communication on climate change policies. Sehingga kami bersatu bersama dengan multidisiplin, dengan academic chemistry yang kita punya, kita membuat satu proyek bersama. Kita namai membangun ketahanan pada masyarakat rural untuk meningkatkan terkait media komunikasi pada khususnya tentang kebijakan iklim. Iklimnya masih terlalu besar. Kita masih butuh teknologi, sebagai contoh menerjemahkan bahasa-bahasa dewa menjadi bahasa-bahasa yang sederhana. Otoritas sekolah itu musim kemarau, musim penghujan itu jelas. Musim kemarau dari bulan ini sampai sekarang. Keyakinan dampak dari climate change itu beda. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dengan sendiri tidak percaya, ingin sengaja membawakan disinformation. Climate change, and we created these emotional heat maps. So the darker the color, the more emotional intensity individuals are experiencing. Opportunity untuk suaranya didengar. Kemudian kita keluarin dengan media kita. Dari sisi suplai informasi, baik itu sains maupun kebijakan gitu ya, agar bisa di pick up sama media itu. Bagaimana sih pandangan dari orang kementerian atau bapak yang dari Kementerian Kehutanan melihat fenomena ini? Itu jadi implementasi di lapangan itu agak susah. Boleh teman-teman buat koneksi. Sesi kedua kali ini kami akan lebih detail terkait hasil penelitian kami. Terima kasih Bapak Ibu dari BMKG dan Kapan Wawancara dan beberapa teman-teman akademisi di sini yang sudah berkenan hadir di siang hari ini. Hi Catherine, thank you for joining us in the afternoon session. But essentially, we structured our research projects as like three different work packages. The first work package is really, so Anna was talking about it, Nana, Fitri, and a few others, like they're working on conducting the very important survey, right? Organize a focus group discussion. So there's a lot of data, I think, to be shown to demonstrate, like what kind of findings that we have. The second work package is more like we doing analysis of the media articles that we connected. That we say like how media actually communicate about the climate policies. The final, the work package 3 is really about developing all the kind of tools, right? So with all the data that we connected, how we actually provide an accessible platform to rather than to the government, to researchers, they can actually use the data. Of course, there will be some sort of a cool AI assistance. I hope we can demonstrate later today.